औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे और दरियाए नील बहता रहा की आज तीसरी एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वीडियो का आगाज करते हैं। उमर बिन आस मालदार बाप के बेटे थे, लेकिन तिजारत भी वसी पैमाने की थी, इसलिए सैर सेहत कज़ों को शौक भी था। वो जहाँ चाहते बड़े आराम से जा सकते थे। शमास की पेशकश कबूल करने में वो इसलिए पसो पेश कर रहे थे कि वो एहसान का सिला नहीं लेना चाहते थे। लेकिन वैसे शमास की पेशकश उमर बिन आस की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक थी। उन्होंने इसकी बहुत शोहरत सुनी थी और कई बार उन्हें सिकंदरिया जाने का ख्याल आया था। दरबार में ले गए। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि आज क्या वाकया हुआ है और ये शख्स उन्हें क्या सिला दे रहा है। अपने साथियों की इस जमात के वो सरबराह थे, साथ ही उन्हें रोक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि वो शख्स की पेशकश कबूल कर ले और उसके साथ चले जाए। तक पहुंचा। उमर बिन आस ने अपनी पसंद और मर्जी का एक साथी अपने साथ तैयार कर लिया और अगले रोज वो आगे जहां शमास ठहरा हुआ था उसे बताया गया कि वो उसके साथ साथ सिकंदरिया जाएंगे। उन्होंने रवानी का वक्त और दिन मुकर्रर कर लिया था। इस दौर में नहरें सुइज नहीं हुआ करती थी, इसलिए खुश्की के रास्ते भी मिल जा सकते थे और जंजीरें उतार दी गई। और सिकंदरिया तक जाने के लिए बहरी रास्ता भी था। ये बताना मुमकिन नहीं कि वो किस रास्ते पर सवार हुए या समंदर के रास्ते उसके साथ। तारीख ने इतना ही बताया कि कुछ दूर तक इसी तरह चलते गए कि शहजादी के हमराही में कैदी उसके साथ पैदल जा रहा था। कुछ और आगे गए तो शहजादी ने घोड़ा रोक बैतुल मुक़द्दस से सिकंदरिया का फासला 500 किलोमीटर है। उमर बिन आस ने जब सिकंदरिया से घोड़े को खुला छोड़ दो और हुस्न जमाल को देखा तो हैरान रह गए। तारीख में लिखा है कि मैं तुम्हें कहां ले जा रही हूं। शमास कैदी बिलाल ने ऐसा शहजादी के पीछे दौलत कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी जिसकी रेल पे यहां देख रहा हूं। इससे आगे घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। शहर से बहुत दूर निकल गए थे कि इन्हीं दिनों शहजादी से पूछा कहां जाने के मनाया जा रहा था। तुम मेरे साथ तारीख में ये पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं। कैसा जश्न था। शहजादी ने कहा मुझे अपनी फौज में ले यहाँ ये लिखा जरूर है कि शहर के लोग शामिल जा रहे, बल्कि इसमें शाही खानदान से निकलवा के लाई हूं। बुज़रा लगाम को हल्का सा झटका दिया शामिल थे। शह सवारी तीरंदाजी तेज़ और कश्तियों के मुकाबले भी हो रहे थे। पकड़े लोगों ने बड़े ही कीमती कपड़े पहन रखे थे। शमास उमर बिन आस को गाड़ी की रफ्तार मस्जिद में ले गया। शमास ने उमर बिन आस के लिए रेशमी लिबास तैयार करवा के सुबह शहजादी मुसलमान के बिनास कैद खाने से रिहा करवा के ले गई थी। उस दिन की शाम होने को आ रही। उस शहजादी का नाम शारीना था। लोग एक सारे इकट्ठे घराने की लड़की अफराद के लिए आगे बैठने के लिए घंटे बनाए घंटे बाद घर वापस घर वाले परेशान थे। वहाँ एक आदमी खड़ा था, लड़की घर से उसके हाथ में एक सुनहरी गेंद तक नहीं और वो बार बार गेंद को पूरी ताकत से शहजादी थी और माँ को मालूम था कि वो घोड़े पर गई है, इसलिए कुछ शमास लगा कर बताया कि लेकिन पूरा दिन गुजर गया है। शारीना वहाँ अकेली लड़की नहीं थी। वो शाह महल था जिसमें एक आदमी आंखें बंद करके गेंदों पर फेंकता है और उन लोगों का दास्तान भी मौजूद। एक बाजू पर की देवियां, वो शख्स लड़की का जरा ज्यादा इधर उधर हो जाना कोई परेशान कुन वाकया नहीं समझा जाता। और अगर किसी आदमी पर गिरा ने दिन के दौरान तो अपनी बेटी की गैर हाजिर महसूस न की, उसके बाजू पर न करने की वजह पर या पेट पर गिरे। शमास महल के अंदर के दौरान और माहौल में बेतहाशा खिंचाव पाया जाता था। भागा भागा फिर रहा था और उसकी फौज शिकस्त खुर्दी की हालत में दिखने वाले ने एक बार फिर गेंद ऊपर फिरौन किस्म का बादशाह था। अपनी शिकस्त पर वो गुस्से से बावला हो गया था। उसकी बीवियां और दास्ताएं और महल में रहने वाले दूसरे लोग अच्छी तरह देखना चाहते फिरते थे कि हरकत गुस्से में आकर किसी को जरा सी ऐलान किया कि कत्ल कर देगा। उमर बिन आस है, किसी के कत्ल का हुक्म दे देना इस तरह मामूली जैसे उठाकर घर से बाहर फेंक दी गई। ये सब गलत है। शारीना की मां शाम से बहुत पहले ही परेशान हुई थी, लेकिन घर को बताने से डरती थी कि हरकल पहले गुस्से की हालत में है। लेकिन जब सूरज ग़ुरूब होने को आ गया तो हरकल के उस कमरे में जा पहुंची जिसमें हरकल जासूसों से रिपोर्ट लिया करता था और अपने फौजी अफसरों और दीगर अहमदों को बुलाकर उनसे काम की बातें किया करता था और काम दिया करता था। अपनी एक बीवी को उसने कमरे में दाखिल होते देखा तो उसका चेहरा भागने लगा। उस वक्त हरकल अकेला नहीं था, उसके पास किसी और शहर से आया हुआ एक कासिम भी बैठा हुआ था और चेहरे पर क्यों आई हो
اور شاہانہ اور غصیلی آواز میں پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں آیا کرتا معلوم ہے شارینہ کی ماں نے ہرکل کی پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا آپ کی مصروفیت اور آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح میں جانتی ہوں یہ آپ ہی کے لیے ہم سب کی پریشانی ہے میں اس طرح کبھی نہ آتی لیکن ماں ہوں اصل بات بتاؤ جو بات کیا ہے ہرکل نے اس قدر برس کر کہا جیسے کمرے کی چھت بھی کانپ اٹھی ہے شارینہ صبح گھوڑے پر نکلی تھی شارینہ کی ماں نے کہا ابھی تک وہ واپس نہیں ہے تو کیا میں اسے جا کر ڈھونڈوں ہرکل نے بڑی تلخ طنز کی اور کچھ دیر شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتا رہا آخرکار بولا اپنی اولاد پر تم سب خود ہی نظر کیوں نہیں رکھا کرتی کیا محل کے ملازموں محافظوں اور دیگر کارندوں نے تمہارا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ جانتے ہیں یہ میری ایک ہی بیٹی ہے شارینہ کی ماں نے بھکاری کی طرح کہا تھا معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے ملک کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں تو ایک بیٹی کو رو رہی ہو ہرکل نے کہا یہاں پورا ایک ملک اپنی سلطنت سے نکل گیا ہے اور تم نے ایک بیٹی کو جو عمر بناس نے کچھ پس و پیش کے بعد لے لیے ہر کلاس سے عمر بناس بیٹی کے ساتھ دو چار بیٹے بیٹی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی ہے اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس کی باقاعدہ کتنی بیویاں ہیں اور داشتیں کتنی ہیں اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان دنوں تو اسے اور کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا جا کر آباد ہونا چاہتے ہیں چونکہ ان دنوں بات بھاگا پھر رہا تھا مسلمانوں نے اسے شام سے بے دخل کر دیا تھا اور جہاں میں تو اس نے آ کر پناہ لی تھی اور وہ اس کوشش میں تھا کہ اپنی بیان ہو چکا ہے کہ عمر بن عاص نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کس طرح اعتماد کیا ایک شہزادی کا کہیں غائب ہو جانا کہ اس کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکا تھا شارینہ کی ماں نے ہرکل کی باتیں سنی اور وہاں ذہنی حالت دیکھی اور پھر اس کا ایسا سر درد رویہ دیکھا کہ کچھ بغیر وہاں سے نکل گئی اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا معصورت میں پڑھ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں ہے نہ ہی کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شارینہ گئی ہو قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شارینہ گئی ہو اگر وہ قید خانے نہیں گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محض بے معنی اور ناقابل یقین تھا ہم رتبہ تھا لیکن اس کے مقابلے میں آخرکار ماں تھی اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے پیدا ہونے لگے اسے خیال آیا کہ شارینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کی عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے شارینہ کی ماں ہرکل کی دوسری بیوی کی طرح ایک بیوی تھی ملکہ نہیں تھی نہ ہی ہرکل نے اپنی کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھی اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی انہیں اجازت تھی شارینہ کی جنگی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ دروغہ کو ساتھ لے اسے سوچا تھا کہ دروغہ کو معلوم ہوگا کہ شارینہ قید خانے کے اندر گئی تھی اور وہ کہیں گئی تھی اسے کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ دروغہ سے مل جائے گا قید خانے کا دروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا شارینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شارینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر حملہ کرے گا اسے قید خانے کے قریب سے گزرتا کسی نے دیکھا ہے داروغہ نے شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی تھی شارینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شارینہ صبح کی گئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ملکہ عالیہ ہرکل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احترام ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا کل صبح شہنشاہ ہرکل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا آج صبح شہزادی قید خانے میں آئی اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی باہر شہزادی کا گھوڑا بھی کھڑا تھا اس پر وہ سوار ہوئی اور کہنے ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا عرب کے اطربون کو شارینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے 2-3 ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا ہوا ہے اب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے کہ اسی ضرورت محسوس کی کہ اس کے قرار ہرکل کو ہونی چاہیے یہ اپنی سازش
भी हो सकती है। शारिया की मां को ये भी डर था कि हरकत से अगर ये बात छुपा ली गई और कुछ दिनों बाद उसे किसी और के जरिए पता चला तो वो उसे और दरोगा को भी कत्ल करवा देगा। ये सोचकर उसने दरोगा को साथ लिया और फिर हरकल के कमरे में जा पहुंची। अब तो हरकल ने उसे ऐसी कहरबार नजर से देखा कि जैसे खुद उठकर उसके पेट में खंजर घोंप देगा, लेकिन कैद खाने के दरोगा को साथ देखकर उसे शक हुआ कि बात कुछ और है। देख लिया कि मुहासरा किया तो बड़ा ही लंबा हो जाएगा। शारीना की मां ने उसे बताया कि शारीना उस मुसलमान कैदी को रिहा करवा के न जाने कहां चली गई है, जिस कैदी को कल सुबह दरबार में बुलाया गया था। हरकल की आंखों में जो कहर उतरा था वो आंखों में गुम हो गया और हरकल पर खामोशी तारी हो गई। कोई नहीं बता सकता था कि इस खामोशी में ना मानेगा, लेकिन असल मकसद ये है कि हरकल को उसकी कोई परवाह नहीं थी कि एक शहजादी एक कैदी को कैद खाने से निकलवा कर फौज की उसके साथ चली गई है वगैरह। उसे ये परेशानी का मकसद सुलह नहीं था बल्कि जासूसी था। दोनों एलची गए और बातचीत करके वापस आ गए। वो कोई अदना सिपाही नहीं था, मुसलमानों के लश्कर में से कोई उम्दा ओहदा हासिल था, वो अच्छा खासा अक्लमंद भी थी। और तुमने एक शहजादी के कहने पर उसे रिहा करवा दिया। जवाब दिया था। हरकल ने दरोगा से कहा उसकी बेटियां और हथकड़ी भी उतरवा दी। निकम में मेरी गिरफ्तारी की साजिश भी हो सकती है और वहां उन्होंने अतरबून से मरूब हो करार हो सकती है। उन्होंने जासूसी पूरी तरह की नहीं। विनाश ने अपने महताज सलारों से कहा कैद खाने का दरोगा चुपचाप खड़ा था। उसने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि वो उसकी जिंदगी चंद मिनट रह गई है। हरकल के यहाँ सजाए मौत से कम कोई सजा नहीं थी। उन्होंने ये कत्ल न करवा दिया जाए। हरकल बोला अगर यूं शहजादी की मदद से फरार होने वाला कैदी ईसाई होता तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। फरार होने वाला मुसलमान था। क्या तुम देख नहीं रहे कि इन मुसलमानों ने हमें किस अंजाम तक पहुंचा दिया है? क्या तुम सिर्फ एक वजह बता सकते हो कि जिसकी बिना पर तुम्हारा ये कदम सही समझा जाए? जिस तरह ज्योतिषी ने अपने आप को मौत के सामने खड़ा देखकर हरकल को सच्ची और खरी खरी बातें सुना दी, वैसे ही कैफियत कैद खाने के दरोगे पर तारी हो गई। उसे यकीन था कि वो अब जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा। शहनशाह रूम दरोगा ने कहा मैं अगर शहजादी का हुक्म ना मानता तो मुझे कत्ल करवा देती। उसका हुक्म माना है तो आप मुझे सजा मौत सुना रही हैं। मुझे आपकी ये सजा कबूल है। कबूल ना होती तो भी आपने मुझे माफ नहीं कर देना था। मैंने रूम की शहनशाही का नमक खाया है, मुझे योदा इस शहनशाही ने दिया है। मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मरने से पहले आपका खाया हुआ नमक हलाल कर जाऊँ। यही एक सिला है जो मैं आपके कदमों में पेश करना चाहता हूँ। ये कोई सोने और चांदी का खजाना नहीं, चंद एक अल्फाज हैं जो आपने कबूल कर लिए तो आपके लिए और आपकी सल्तनत के लिए भी सूदमंद दिया था। लेकिन मुर्रिखीन हरकल उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी इस खामोशी का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता था कि वो दरोगा को माफ नहीं करेगा। मौत ने दरोगा पर खौफ और तासुफ तारी करने की बजाय उसमें जुर्रत पैदा कर दी। मैं जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, दरोगा ने कहा। हुक्म मानना हम लोगों का फर्ज है। यहाँ हुक्म एक फर्ज से नहीं मिलता बल्कि शाही खानदान के तमाम अफराद से कई तरह के हुक्म मिलते हैं और हम लोग किसी भी हुक्म की हुक्म की जरूरत नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ 3-4 मुसलमान कैदियों को तो आपने मेहमानों के तौर पर कैद खाने में रखा हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कि क्यों उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा था। आप उनसे ये मालूम करना चाहते थे कि मुसलमानों ने इतनी कलील तादाद में होते हुए रूम की इस अजीम और दहशतनाक जंगी ताकत को किस तरह से शिकस्त दी कि रूमी फौज बिखर कर पसपा हो रही है और कहीं भी उसके पांव जम नहीं रहे। और दूसरा शायद आप इन खसूसी कैदियों को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते होंगे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं और मैं उनसे 2 बार ये बात पूछी थी। मैंने उन्होंने जवाब दिया था, वो मेरे दिल ने कबूल किया और मैं उससे ये काम करवाता था कि वो तुझे किसी खतरे से उन्होंने कहा इस्लाम में कोई बादशाह नहीं होता, ना ही कोई शाही खानदान होता है। बादशाही सिर्फ अल्लाह की होती है और मुसलमान उसी का हुक्म मानते हैं और उसी के रास्ते पर चलते हैं। उन कैदियों ने मुझे बताया कि जो लड़ते भी हैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और उसकी खुशनुदी मैं जानता हूँ कि आज के दिन मुसलमान भी कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, सफर पर निकले सही और सच्ची बात अमीर बना लेते हैं और फिर उसी के हुक्म पर चलते हैं। उनका सालार लश्कर का अमीर भी होता है और इमाम भी होता है। इंसान की उन्होंने ये भी बताया कि उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों से मशवरा करके फैसला किया करते थे। अब नशा इंसान के दिमाग को और जिस्म को भी माना जाता है, लेकिन खलीफा भी मशवरे के बगैर कोई हुक्म जारी नहीं करता। और किसी खलीफा की, किसी अमीर की और किसी सिपा सालार की बीवी
اور پیشین گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس انجام کو آپ کی پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے عرب کے بدو اور گدڑیے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پہ شکست دیے جا رہے ہیں، اب آپ اپنے ہاں دیکھیں شاہی خاندان کے افراد کی تعداد دیکھیں، اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر، میرے قتل سے پہلے میری ایک سچی پیشین نہ مانے، اگر میں نے اسے کسی کا حکم نہیں مانوں گا تو مجھے اسے قید خانے کی کوٹھی میں بند کروا دیں گے جس کا آج میں دروغہ ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ نکل جانے والے قیدی کو مہمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم دیا تھا، اسے شہزادی شارینہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، اتنا خون بہے گا کہ باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو۔ ہرکل نے کہا انہیں قید خانے کی کوٹھی میں بند کر دو، انہیں گل سڑ کر مرنے دو۔ ہرکل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو، جو شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے دروغہ کی پوری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس پر شکست کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور مسلمانوں کی جھولی میں چلا گیا تھا۔ کہ آپ ان کے تعاقب کا حکم نہیں دیں گے؟ شارینہ کی ماں نے پوچھا نہیں۔ کافی دیر خاموش ہو گیا، جان سے لہجے میں کہا صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئے کس سمت کو ہوں گے۔ شارینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی، ہرکل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دیتا یا شاہانہ آواز میں کہا میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، جاؤ تو مزا دو۔ ہرکل نے کوئی اشارہ کیا تھا، کچھ دیر ہرکل کے منہ کی طرف فرض کر لیا تھا کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا ہے اور وہ الٹے پاؤں چلتا ہوا دروازے تک چلا گیا چلے جاؤ۔ شاہ الدین کو رنجش بجا لایا اور الٹے قدم چلتا وہ دربار سے نکل گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ جیسے اس وقت ہرکل کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا اور ذہنی طور پر وہ نارمل لگتا ہی نہیں تھا، اس نے ایک اور عجیب برکت یہ کی کہ اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ کمانڈر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہرکل نے مختلف حاکموں کو باری باری